allez bien, salam alaikum jamia, كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. Aujourd'hui, on va faire du poulet caramélisé, très bon et très facile à faire. Donc là, je vais partager avec vous la marinade et après on va faire du riz pour l'accompagner. اليوم البنات غادي نصايب معكم واحد الشهيوه زوينه ديال الدجاج معسل كيجي لذيذ بزاف بزاف، وغنحضروا حتى واحد الروز باش تيكون مرافق ليه حتى هو تيجي زوين. الصراحه هاد الاكله ما عرفتهاش واش جابونيه ولا شينويه، المهم كيف ما هي قبلوها وصافي. Et franchement cette recette je la fais plusieurs fois, on adore ça, c'est très très bon. كتجي لذيذه بواحد الطريقه فنه، دابا تشوفوا ان شاء الله الا جربتوها وغتشوفوا انها سهله. Donc là on va commencer pour la marinade. Je vais pas vous donner les ingrédients un par un, donc je préfère le faire avec vous directement, donc faire la marinade et en même temps je vais vous expliquer et en même temps je vous donne les ingrédients qu'il faut. هنا ما غاديش نشارك معكم يعني كل حاجه نعطيكم المقادير بوحدها، غنشارك معكم نيشان الشرموله ديال الدجاج. Voilà, donc là on va passer à la barakatillah. Là j'ai des escalopes de poulet que j'ai coupées en morceaux, donc c'est des gros morceaux. Voilà, faites la quantité que vous voulez, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de poids ou voilà, donc faites comme vous voulez. Donc là j'ai des escalopes de poulet que j'ai coupées en gros morceaux. هنا البنات عندي صدوره ديال الدجاج اللي قطعتهم على هذه الطريقه، نتوما ديروا كل وحده دير على حسابها هي، على حساب الاسره ديالها شحال ما كتبغي. فوالا دونك هنا خديت انا صدوره الدجاج اللي قطعتهم بحال هكا مرصويات. Donc sur ce poulet là, je vais mettre une grande cuillère de vinaigre, donc le vinaigre de table ou le vinaigre blanc comme vous voulez. هنا غندير معلقه كبيره ديال الخل ديروا نتوما على حسابكم، يعني الخل ديال الابيض او الخل هذا اللي كناكلو العادي. Donc là je vais mettre un peu de piment ou du poivre. Là j'ai l'ail en poudre, voilà, donc l'ail en poudre. Donc je vais utiliser donc à peu près une petite cuillère. Voilà. Là j'ai du gingembre frais que j'ai râpé. Donc là j'ai à peu près une grande cuillère. هنا عندي السكينجبير الطري اللي حكيتو، عندي تقريبا معلقه كبيره. جي لا صوص صوجا، عندي هنايا صلصه الصوجا غندير منها معلقه كبيره. Voilà, j'ai une grande cuillère. J'ai l'huile de sésame. عندي هنا زيت زنجلان غندير منه حتى هويا واحد تقريبا معلقه صغيره. Donc là faut mettre à peu près une petite cuillère d'huile de sésame, donc voilà, une petite cuillère. Je vais mettre un peu de sel. Ne mettez pas beaucoup parce que vu qu'on l'a lavé avec du sel et on a mis la sauce soja, donc faut pas mettre beaucoup. هنا ندير شويه الملحه، ما تنساوش انه راه مغسول في الملحه يعني مغسول في الملحه ودرنا هنا الصوجا اللي كتكون مالحه. Voilà, donc là je vais bien le mélanger et je vais le mettre au frais. Donc moi je le fais un jour avant. J'aime bien que la marinade elle reste bien dans le poulet. Voilà, ça donne un très bon goût. هنايا انا غنخلطو مزيان. انا كنفضل انني نديرو ليله قبل ونخليه في الثلاجه حتى الغد ليه. On va passer pour préparer le nappage pour le poulet. Cette sauce elle est très très bonne. Donc là je vais avoir besoin de sauce soja, de ketchup. Donc là je vais faire directement avec vous. هنا غنصايبوا لا صوص اللي كنديروا بها الناباج ديال الدجاج كتجي زوينه بزاف. Donc là j'ai à peu près 3. Donc là j'aurai besoin de 3 cuillères de ketchup. هنا نحتاج 3 المعالق ديال ketchup bien pleine. Je vais avoir besoin de 2 cuillères de sauce soja. هنا 2 معالق ديال صلصه الصوجا. Une grande cuillère de vinaigre, عندي معلقه كبيره ديال الخل. Je vais mettre à peu près une petite cuillère d'huile de sésame, معلقه صغيره تقريبا ديال زيت السمسم، زيت زنجلان. Elle donne un très bon goût celle-là au plat. Là j'ai 3 cuillères de sucre roux. هنا donc 3 grandes cuillères de sucre roux. هنا البنات عندي 3 معالق كبار ديال السكر البني. Je vais mettre un peu de sel, donc une pincée de sel, قبيصه ديال الملحه لانه الصوجا مالحه donc ديروا attention. Et je vais avoir besoin de 3 cuillères de miel. هنا غنحتاجو 3 المعالق ديال العسل. Voilà, donc là on a mis le miel, donc 3 grandes cuillères de miel, 3 معالق هنا كبار ديال العسل. Donc là pour la sauce, donc la sriracha. Voilà, donc celle-là. Si vous en avez pas, vous pouvez utiliser
ou de la rissa ou de la sauce piquante, mais celle-là elle est très bonne. هنا البنات يمكن لكم تستعملوا هذه سريراشا، كتجي زوينه. هذه صلصه حاره يمكن لكم ديروا الهريسه او لا ديروا الحار، ولكن هذه كتعطي لذه اكثر. Mais vous, si vos enfants ils aiment le piquant ou quoi, donc vous le rajoutez maintenant. Donc vous mettez la quantité que vous voulez. نتوما الا كانوا وليداتكم يعني كياكلوا الحار او لا زيدوه دابا، يعني ديروا واحد تقريبا معلقه صغيره او لا على حسابكم نتوما. Donc là je vais rajouter l'eau. Donc l'équivalent de la moitié d'un verre. تقريبا درت نص كاس ديال الماء ديال العنبه اولا ديال اتاي. Donc voilà, donc là je vais la mettre sur le feu pour qu'elle s'épaissit un petit peu. هذه غنديرها دابا فوق العافيه، غنخليها تقل واحد شويه عاد نعاودو نتلاقاو. Voilà, donc là on va passer pour le poulet. Donc là j'ai mon poulet qui a bien mariné dans la marinade. Donc là j'ai de la maïzena et un œuf. Donc je vais casser l'œuf là-dedans, je vais bien mélanger et après on va passer pour le faire frire. هنا البنات الدجاج ديالنا تشرمل مزيان، شرب ديك الشرموله مزيان. عندي هنا بيضه وعندي هنايا النشا المايزينا. غادا ندير هاد البيضه هنا نخلطها مزيان وغنمرمدها هنايا وندوزو باش نقليوها ان شاء الله. Voilà, donc là on a le poulet qui est prêt et là la sauce qui a épaissi comme vous voyez. Voilà, on obtient une sauce bien épaisse. Donc là je viens la mettre sur le poulet et on va bien le mélanger. Donc هنا البنات كيف ما كتشوفوا الدجاج ديالي طايب تقلى. عندي هنا لا صوص كيف ما كتشوفوا ثقيله يعني خاطره. غنجي دابا غنكبها على الدجاج. Voilà les filles, donc là on va passer pour faire le riz. Donc là j'ai un oignon que j'ai émincé avec une grande cuillère de beurre. Donc je vais les faire bien revenir. هنا البنات غندوزو باش نصايبو الروز. هنا عندي بصله كبيره اللي شلطتها، عندي درت معها هنا معلقه كبيره ديال الزبده غنخليها تقلى. Là j'ai 3 œufs, j'ai un peu de piment ou du poivre, un peu de sauce soja, du sel et du riz. Donc moi j'ai pris du riz basmati que j'ai fait cuire dans l'eau avec un peu de sel. Voilà, donc comme vous voyez le riz basmati, faut pas le laisser, faut pas que ça devienne comme une pâte, faut gérer la cuisson. Voilà, comme vous voyez vraiment il est grain par grain quoi. هنا البنات عندي 3 البيضات، شويه ديال البزار اولا شويه الحار. هنا عندي الصوص صوجا، شويه الملحه، وعندي هنا الروز البسمتي اللي سلقته كيف ما كتشوفوا. شوفوا الحبه كتستيختها كيكون هكا مفرق يعني ما تخلوش يتعجن. فوالا كيف ما كتشوفوا كيجي بحال هكا. فوالا هادشي اللي كاين. Donc sur les œufs, je vais mettre un peu de piment ou du poivre comme vous voulez avec un peu de sel. Donc ne mettez pas beaucoup de sel parce qu'on a la sauce soja. Voilà, juste un petit peu, une pincée à peu près. Et je vais bien les mélanger avant de le rajouter. Bien les mélanger avant de les rajouter sur les oignons. هنا كيف ما شفتوا درت شويه الحار او البزار وشويه ديال الملحه. ما تكثروش الملحه لان لا صوص الصوجا كتكون مالحه. هنا غنخلطهم مزيان مزيان وغندوز نديرهم فوق البصله. Voilà les filles, donc comme vous voyez nos oignons se sont caramélisés. Donc là je vais rajouter les œufs et je vais bien le mélanger. هنا كيف ما كتشوفوا تحمرات البصيله. غندوز ندير البيض ونخلطو مزيان بحال ندير اومليت comme si vous allez faire une omelette. Donc là dans la vraie recette il y a des carottes, il y a des donc là dans la vraie recette il y a des carottes en julienne et il y a aussi des petits pois. Moi mes enfants ils aiment pas les petits pois donc je vais pas en mettre. Les carottes non plus. Mais vous pouvez les rajouter. هنايا هما في الوصفه الاصليه كتكون فيها خيز مقطع يعني محكوك رقيق هكا طويل جوليان مع هذا جلبانه كتسلقوهم مع الروز. جلبانه كتسلقوها مع الروز وخيزو كديروه مع البصله. Donc vous voulez rajouter des petits pois et des carottes. Donc les petits pois vous les faites cuire avec le riz et les carottes donc vous les faites revenir avec les oignons. Voilà, donc là comme vous voyez, il ne faut pas que ça reste une omelette entière, donc il faut vraiment casser les petits morceaux. Voilà, il faut obtenir des petits morceaux comme ça. هنا كما كتشوفوا يعني ما بغيناش نديرو اومليت يعني هرسوها خاصها تفرتت. Et là je vais rajouter le riz, donc d'abord غندوز ندير الرز. Donc je vais rajouter un petit peu de sauce soja, une petite cuillère à peu près.
البنات تقريبا معلقه صغيره ديال لاصوص الصوجا. Voilà, donc là notre riz est prêt. Voilà, comme vous avez vu, là j'ai éteint le feu. هنا الرز ديالنا صافي كملت فينا عليه البوطه. Les filles, le plat est terminé comme vous voyez. Donc là pour le poulet, si vous voulez plus de sauce, donc vous pouvez donc vous mettez un peu plus de sauce, comme ça voilà, comme ça vous arrosez votre riz avec. Nous on l'aime bien comme ça. Franchement le riz il est pas du tout sec. Faut juste suivre les étapes et mettre du beurre. Franchement c'est très très bon. Voilà, donc là j'ai mis du sésame par dessus et sur cela donc j'ai mis un peu de persil. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et moi donc là comme vous voyez je les ai présentés comme ça. Donc là comme vous voyez j'ai mis du sésame vert. Donc ce sésame là c'est à base de wasabi. Je vais vous le montrer. Voilà, c'est celui-là. Vous le trouvez dans les magasins asiatiques. Il y a le même aussi, la sauce soja. C'est trop bon. Il pique un petit peu. Voilà, donc moi j'aime bien la mettre un petit peu sur mes plats. Voilà, donc la vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous dis soyez les bienvenus. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah. هنا كما كتشوفوا البنات البلا ديالي كيتقدم على هاد الطريقه. الا بغيتوا لاصوص زياده يمكن لكم تكثروا لاصوص باش تسقيو به الرز. واخا الرز صراحه راه ما تيجيش ناشف، تيجي زوين بزاف. هنا درت فوق منه زنجلان وهنايا درت شويه ديال المعدنوس من الفوق. انا هنا كنقدمو على هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا، كيجي زوين، كيجي بنين، كيجي رائع في المذاق. هنا درت فوق منه غتشوفوا الزنجلان في اللون الاخضر. هذا الزنجلان هو هذا كيكون فيه الحار، يعني واحد الفلفله خضراء حاره ولكن حاره يا البنات حاره فوالا بالوازابي، ولكن لذيذه بزاف. وكاين بحالو بالصوجا بلا صوص صوجا كيجي زوين هكا. انا كيعجبني صراحه نديرو فوق من هكا وحتى فوق الكريسات الا كانوا معمرين كيجي زوين. ان شاء الله شي نهار ندير معكم الطريقه. فوالا كيف ما كتشوفوا الطبق ديالي كمل، كيجي صراحه لذيذ. كنتمنى انكم تجربوه وتردوا عليا الخبر. البنات الفيديو ديالي تسالات، اللي باقا ما دارتش لايك ديروا، واللي مازال ما تابوناش اختي كنقول لك مرحبا بكم والف مرحبا. وبغيت نشكر البنات اللي دخلوا معايا جدادات في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. دونك نقول لكم الى فيديو القادم ان شاء الله. خليت لكم الراحه بسلامه.